Maayong adlaw mga kabudi, mga kabudidong, na-miss jud ta mo, promise. Pila ka adlaw o pila ka bulan o pila ka weeks ko nawala sa akong vlog. Kabalo na mo na pag naay problema ang usa ka tawo, mawala jud sa focus sa pag-vlog o sa may mga kakulihan niya sa pang-adlaw-adlaw. Karon kay naimbitahan ta mo adto sa balay sa akong ex kay iyang mama, na-miss na daw ko niya og gusto niya dito daw ko maniud to unsaon na lang, di ba? Pag buadto ta, of course makikaon ta kay kita mga patay gutom man, so makikaon ta. Kada dira na side nanguha na ang bayot og gabi kay mao man among lutuon karong adlaw kay lami kayo ang gabi. Lain kaayo no sa CR. Nuwala. Bugay ka nato ni vitamins ng kanaton kuan. Bongga among vitamins sa amo ang ni gabi kay gitanom na mo sa gilid sa CR. Dagay vitamins. Full na siya vitamins from A to Z. Giro naman mo bayot. Tama na siguro din. Tama na yan. Kanina time gusto na ako tama na kay medyo daghan-daghan naman among gikuha pero ang gusto nila hot doon jud daw nila kay samtang naa pa kaunon lutuon kana gihugasan ni Noela kay usaon na lang basi mo kauban dito ang mga vanglashe ay mao na dira nagtabang-tabang nako para magkuan maghinlo unsaon lang hinluan man ang una bago lutuon ako kay nang hinlo ko sa mga lamas para naapod tay gama no dilisod pod mo tan-aw rata dili ta magtabang-tabang lisod pod mo kaon rata Ginoo ko kaulaw pod in tawo na arabaya ta nakikaon rabaya ta diri sa ato ang kaila og sa akong mama sa una ay mama gihapon di akong tawag sa iyaw mo na ang bayot dira nagbuhat na siya kilaw magkilaw daw siya sa isda ambot anak niya nganong gusto man nila magkilaw pero lami man gud na ang kilaw i-partner sa saging kay unya mao na among plano nagluto man pod min dirag saging para i-partner sa kinilaw lami baya kaayo no Ginoo ko labaw na nga ulan-ulan karon ulan-ulan man gud mao na dira nga tayong gi-check na nako ang akong giluto nga saging. Oh my gosh, dugi na baya kay ko da bereste bayot. Mao na gunit-gunit, piling kaayo nimo bakal imong kamot. Kuyo pa, Diyos ko, lisod pud kaayo ning kahintanga pag watay shilin or gasol. Lahi baya, pero mas lami jud in town mga kabudi. Dito og kalayo kay ang kahoy manggod lami manggod ang resulta sa luto nimo pag kanaay mong gamiton. Unlike sa shilin, murag dili manggod kay lami siya. Time akong gihabwa na ang saging kay gutom na baya kaayo. Ginoo ko unsaon na lang ako mga bitok ani kay mga patay gutom baya to Ginoo ko kana ako nang gi-flex sa inyoha ang saging. Of course, kana po giluto nga upan or usa ang gabi atong gisunod kay dugay-dugay pa man na maluto ato sa nang i-check or pasagdan. Huy pabayot kay kalayo baya na. Diri man gud sa bukid ang ginagamit man jud pang luto is kahoy. Mas lami man gud ang kahoy nga resulta sa luto. Dira nanguha na ko og sili kay lami baya ang saging pag naay sili og sa kinilaw naglahi ra pud ko kay intawon na akong sili or akong tinimpla is dili kaayo makaon sa uban ako ra jud makatolerate sa akong sarili nganong gusto jud nako halang perminti mao na ang mama sa ako ang ex mao na ang mama nako dati pero mama gyapon ako karon kay ko nasanay naman pud ko magtawag sa iyang mama og nasanay na pud sila tawagon nako og mama kay sila akong second parents diri sa Caraga of course. Malami no ba? Do pilit. Isa madugay na isa. Ilaw na. Na time nangita nako og idagdag og idugang nako sa akong lamas kay lami baya jud ni ihalo dito sa gabi nga ako niluto og gipangita pud nako ang kalabo dira kay diri man daw nila gitanom tan-awa ay naa jud ay diri nindot man gud ni siya ihalo sa niluto nato nga gabi kay pandagdag manggod na siya sa aroma o lasa niya kay diri manggod na pita mao na ni bukal na kailangan nato ilunon ang mga lamas pandagdag sa ato ang timpla kama jud anis totally ang akong kauban or beautician nga pinakagwapa ug pinaka-sexy ug puti kaayo nga hamis of course si Noela ninyo why ang tinuod mo luto or lami mo luto aning gabi mo na kasagaran siya jud among ginapaluto ani dira giti lawanan nako lisod pud kaayo dili nato tilawan kung unsa kalami ang atong niluto nga gabi kana kay luto naman atong gihabwa gilaway na ko lagi kay lami baya kaayo mo higop na aning init nga sabaw mo baya jud ni akong pinaka favorite sa tanan nga lutoon actually gikan pa mig kaon ganina
bago naluto ni siya nagkaon mig saging pero anong gipanggutom man gihapon ni oy. Ing ani jud di ay siguro pagpatay gutom ka. Diri na side nagsugba na pod si Biang-Biang o sa isda. Mao man to ang sobra namo sa gikilaw ganina. Gihukad na po niya ang kanon kay lami baya ang naay kanon sa sudan dili man jud mawala ang kanon sa atong kinabuhi. Kaya ang kanon mao na ang sumpay sa atong kinabuhi bahala lagi magka-diabetes alas kikaon gyapon mao na nahuman naman jud mao na mangaon namin ana napay sobra nga saging ug ang akong sawsawan nga lami kaayo nga ang sili murag 15 ka buok dara lami man jud ang dukot mao na ang dukot jud akong favorite sa tanan bahala dagan kanon basta na dukot mao na jud na lami ay partner sa dukot ang sabaw labaw na ang sabaw nimo nga giluto is gabi mao jud na ang pinaka perfect o pinaka lami basta i-partner sa pagkaon kana kaon jud bayot lisod pud baya dili ka mo kaon basta mo gamay ka dako na baya kay kag tiyan imong lawas in town ambot ba labo na unsa naman in town akong lawas oy lamiya oy Sharo dili malamian bahalag wala na lamian sa Valentine's Day basta diri sa pagkaon malamian ta hangtod dira lang diri mga kabudidong hope nga subaybayan gihapon ko ninyo kay nagbalik na ko sa akong vlog unta naa mo permi mo suporta o dili mawala sa ako ang mga update sa akong vlog. Hope to see you soon mga kabudidong. Please follow, like, and share for my videos. Thank you so much. And always remember, basta mandaya, mati mawat. Ah!